Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita bersama-sama kembali menerus kitab Jurmiyah yang akan melangkan ringkasan daripada i'rab, dari mulai i'rab rofa, nasab, khafad dan jazm. Ini adalah merupakan ringkasan yang telah disampaikan pada waktu-waktu minggu yang lalu. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al-mu'robatu ari pirang-pirang kalimah anu di'roban. Eta kismani aya 2. Kismun ari anu sabagian. Eta yu'robu di'roban si kismun bil harokati ku pirang-pirang harokat. Wa kismun sareng anu sabagian. Eta yu'robu di'roban si kismun bil hurufi ku pirang-pirang huruf. Pala diurobu mangka ali kalimah anu diroban si kalimah bil harokati ku pirang-pirang harokat eta arba'atun lain aya 4 warna. Al ismul mufradu kahiji isim mufrad. Wa jam'i taksiri sareng kadua jama taksir. Wa jam'i muannas salimi sareng katilu jama muannas salim. Wa fi'lul mudhari'u wa jam'ul muannats salimu sareng katilu jama muannats salim. Wa fi'lul mudhari'u sareng kaopat fi'il mudhari'. Alladzi lam yatasil anu henteu pantel bi akhirihi sareng akhirna fi'il mudhari'. Naon saeun dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannats mukhatabah. Wa kulluha ari sakabehana opat eta turfa'u dirapakeun anu opat bidomati ku domah. Watu sobu jeung dinasabkeun opat bil fathati ku patah. Watu padu jeung dihafadkeun anu opat bil kasrati ku kasroh. Watu jamu sareng dijajemkeun anu opat bisukuni ku sukun. Wa kharaja sareng kaluar andalika tina anu opat naon salah satu asya'a tilu perkara. Jam'ul muannats salimi kahiji jama muannats salim. Eta yunsobu dinasabkeun jama salim bil kasrati ku kasroh. Wa ismul ladzi la sharifu sareng isim ghair munsharif. Eta yuhfadu dikajerkeun isim ghair munsharif bil fathati ku patah. Wa fi'lul mudhari'u sareng fi'il mudhari' al mu'talul akhiri anu mu'tal akhirna. Eta yujamu dijajamkeun fi'il mudhari' mu'tal akhir bi hadfi ku ngabuang akhirna huruf ku ngabuang akhirna fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal swiji. Al mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'roban. Iku kismani rong dumduman. Kismun utawi saduman iku yurobu kalimah kang den i'roban apa kismun bil harokati kelawan piro-piro harokat. Wa kismun utawi saduman iku yu'robu di'iroban si kismun bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Pala diurobu mangka utawi kalimah kang den i'roba dan i'robi apa kalimah bil harokati kelawan pirang-pirang harokat iku arba'atun lain wonten 4 warna. Al ismul mufradu siji isim mufrad. Wa jam'u taksiri lan kaping duane jama taksir. Wa jam'ul muannats salimu lan kaping tulune jama muannats salim. Wa fi'lul mudhari'u lan kaping 4 fi'il mudhari'. Alladzi lam yatasil kang ora tetemu bi akhiri kelawan akhir fi'il mudhari' apa saeun dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannats mukhatabah. Wa kulluha utawi sakabehe kang 4 iku turfa'u den rafa'akeun apa kang 4 bidomati kelawan domah. Watun sobu lan den nasabakeun apa kullun bil fathati kelawan patah. Watuh padu lan den hafadakeun den jarakeun apa kullun bil kasrati kelawan kasroh. Watu jamu lan den jajemakeun apa kullun bisukuni kelawan sukun. Wa kharaja lan metu andalika saking i'rab kang 4 apa andalika saking kang 4 apa salah satu asya'a telu perkara. Jam'ul muannats salimu ka siji jama muannats salim. Iku yunsobu den nasabakeun apa jama salim bil kasrati kelawan kasroh.
Wal ismul ladzi lan syarifu lan isim ghair musyarif. Iku yuh padu den jerakan apa isim ghair musyarif fil fathati kelawan fathah. Wa fi'lul mudhari'u lan kaping 3 fi'il mudhari' al mu'talul akhiri kang mu'tal akhire. Iku jamu den jajemaken apa fi'il mudhari' kang mu'tal akhir bihad fi akhiri kelawan ngabuang akhire fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabatu kismani kismun yurabu bil harakati. Ini akan menerangkan ringkasan daripada i'rab yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalimah yang di-i'rabi itu ada 2 bagian. Sebagian i'rab menggunakan harokat. Harokat itu berarti baris domah, baris patah, baris khofad atau jazm. Menggunakan harokat. Yang kedua adalah i'rab yang menggunakan huruf seperti wawu, alif, nun dan sebagainya. Fala diyurabu bil harokati arba'atun wa'in. Kalimah yang i'rabnya menggunakan harokat itu ada 4. Sekali lagi, kalimah yang menggunakan i'rabnya menggunakan harokat itu ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan akhirnya fi'il itu tidak bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak atau dhamir muannas mu'thabah. Wa kulluha turfa'u bidomah wa tusabu bi fathah wa tufadu bil kasrah wa tujamu bisukun. Nah, yang 4 ini semuanya dirapakan dengan domah. Isim mufrad ketika rafa amat rafanya menggunakan domah. Kemudian ketika nasab isim mufrad juga menggunakan patah, ya, menggunakan harokat patah. Ketika khofad menggunakan kasroh, ya. Ini isim mufrad. Kemudian juga jama taksir. Jama taksir sama ketika rafa menggunakan domah, ketika nasab menggunakan patah, ketika khofad menggunakan kasroh. Kemudian fi'il mudhari'. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rafa menggunakan domah. Ketika nasab, nah ini jamak muannas salim ada pengecualian nanti. Ketika nasab bukan menggunakan patah, tapi menggunakan kasroh. Ketika khofad menggunakan kasroh. Yang seterusnya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak atau dhamir muannas mu'thabah. Ketika rafa menggunakan domah, ketika nasab menggunakan patah, ketika jazm menggunakan sukun. Wa kharaja an dalika salah satu asya jamu muannas salimi yunsabu bil kasroh. Nah, keluar dari yang 4 tadi itu ada 3. Yang pertama jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab menggunakan kasroh, ya, bukan menggunakan patah. Jadi jamak muannas salim ketika nasab menggunakan kasroh. Kemudian isim ghair musyarif. Wal ismul ladzi la syarifu, isim yang tidak menerima tanwin atau disebut dengan isim ghair musyarif. Ketika khofad itu menggunakan patah, bukan menggunakan kasroh. Sekali lagi isim ghair musyarif ketika khofad menggunakan patah. Kemudian yang keluar dari yang tadi adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika jazm yaitu membuang akhirnya fi'il mudhari', bukan dengan sukun tapi membuang akhirnya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir adalah alamat jazmnya membuang akhir daripada fi'il mudhari'. Untuk lebih jelasnya kita lihat sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek dalam contoh. Isim mufrad, ya, isim mufrad di sini ketika rafa alamat rafanya menggunakan domah. Contohnya ja'a jaidun. Nah, rafa jaidun itu menggunakan harokat domah. Kemudian isim mufrad ketika nasab, contohnya ra'aitu jaidan. Rafa jaidan isim mufrad ketika nasab alamat nasabnya menggunakan patah, harokat patah. Kemudian ketika jar, ketika khofad atau jar
isim mufrad marartu bijaidin. Lafal bijaidin isim mufrad ini sedang berkedudukan khofad. Artinya menggunakan kasroh, harokat kasroh. Kemudian juga jamak taksir, contohnya ja'a rijalu, ketika rafa menggunakan dhammah. Ketika nasab menggunakan patah, yaitu ar-rijala. Contohnya, ketika khofad menggunakan kasroh, maratu birrijali. Jamak taksir ketika kasroh khofad menggunakan kasroh birrijali. Nah. Kemudian yang seterusnya adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika rafa menggunakan dhammah, tandanya menggunakan dhammah. Contoh ja'a al-hindatu. Nah, al-hindatu jamak muannats salim berkedudukan rafa, amat rafanya menggunakan dhammah. Ketika nasab jamak muannats salim ra'aitu al-hindati. Nah, ini pengecualian ya. Kalau yang lainnya ketika nasab dibaca ketika nasab menggunakan tanda patah ya. I'rab patah. Kalau jamak muannats salim ketika nasab ketika nasabnya adalah menggunakan kasroh, yaitu al-hindati ya. Al-hindati, ra'aitu al-hindati jamak muannats salim sedang berkedudukan khofad, sedang berkedudukan nasab, nasabnya menggunakan kasroh. Kemudian jamak muannats salim ketika khofad, amat khofadnya menggunakan kasroh, marartu bil hindati. Jadi jamak muannats salim ketika nasab dan ketika khofad, nasab dan khofadnya menggunakan kasrah dohiro. Ra'aitu al-hindati marartu bil hindati. Yang seterusnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan dhamir tasniah dhamir jamak. Ketika rafa menggunakan dhammah, contoh yadribu. Nah, fi'il mudhari' ketika rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah. Sedang nasab lan yadriba. Lan yadriba fi'il mudhari' sedang berkedudukan nasab. Nasabnya menggunakan patah. Kemudian fi'il mudhari' yang sedang jazm. Nah, berkedudukan jazm ya. Berkedudukan jazm lam yadrib. Fi'il mudhari' sedang berkedudukan jazm, alam jazmnya menggunakan sukun. Nah, rib ya, sukun mati di akhir. Kemudian yang keluar lagi dari yang 4 tadi adalah isim ghair munsharif, ismul ladzi sharifu atau isim ghair munsharif. Ketika rafa menggunakan dhammah, ya Ahmadu. Ketika nasab ra'aitu ahmada menggunakan patah. Nah, ketika jar atau kita khofad marartu bi ahmada menggunakan patah. Bi ahmada merupakan isim ghair munsharif, yaitu sedang berkedudukan khofad, amat khofadnya menggunakan patah. Bukan menggunakan kasroh, tapi menggunakan patah. Bi ahmada, mada di sini adalah patah. Kemudian yang keluar lagi adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang akhirnya huruf elat. Huruf elat adalah akhirnya wawu, ya, dan alif. Ketika jazm, alamat jazmnya yaitu menggunakan hadfu akhirihi, membuang akhirnya huruf fi'il mudhari'. Nah, ini ketika jazm. Nah, ketika jazm contohnya lam yahsa. Ini membuang alif. Asalnya ini lam yahsa ada alif yang melingkar itu ya. Sedang ya yahsa fi'il mudhari' berkedudukan jazm, alamat jazmnya membuang alif. Kemudian lam yad'u, ini fi'il mudhari' sedang berkedudukan jazm, alamat jazmnya membuang wawu ya. Jadi yahsa membuang alif, yad'u membuang wawu sebagai huruf elat. Lam yarmi fi'il mudhari' sedang berkedudukan jazm, ini hadfu ya'i membuang huruf ya. Nah, itu sahabat-sahabat kesimpulan daripada i'rab, rafa, nasab, khofad, dan jazm yang telah kita pelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.